Sa dandani, aking Herod siya de hari ni Samaria, Judea ya Galilee, we city na de Nazareth. Inbuo na po Diyos, ak Angel Gabriel, umoy an Mary, we asawan Joseph. Awada ad Nazareth. Mir, adia maibot. Sao na Angel Gabriel, when buon apo Diyos. We umoy ang ibaga, we siya de napilian, we an inanyawa de hari eduknag asinad luta, we maawagan ak Jesus. Gapo at the Holy Spirit, nabugi ak Mary. Naigamuan po Joseph, we mabugi ak Mary, we daan na po ng asar, adi po na siya amati, yaot, ng paila de angel an siya. Joseph, adi madanagan, sasa na to anak Mary, siya de panga to inbuon apo Diyos sinad luta, para tatago. Ag Agustus, siya de hari at de lugar we Roma, when ininggawan da Mary and Joseph, binagana dalosan we tago at Roma, when supli at talugar we no puanda. Nangadaran da Mary and Joseph when supli at Bethlehem, when siya de no puan kan dumakran Joseph. Umanda Joseph and Mary when nangadaran, tiyak Mary madandani umanak. Dumatong da Mary and Joseph at Bethlehem o ang inapda ang ingawanda. Umoy da Mary and Joseph nan atun ate may gawan we boroy. Ate may akadwa we boroy. Ipon ang palano anda Mary and Joseph at taburoy we umayanda. Inasinda ng adaran ingana o dasanda de ulungan da karnero. Ate sa diwelabi ng paila da angels at ta shepherds. Dam banbantay at ta karnero. Umoy day paigamu wen yanak Deusawe Messiah. Lugar we adayu ingaw da turuwe hari da Baltasar Gaspar ya Melchor wen ot-otap bituon we lumiyab we siyang mangipaigamu we nianak de hari we kangatuan at talosan we hari pinunod da daran we gaon di bituon we luminang iniyawat King Melchor the Gold. Sa gold, it symbolized kingship on earth. Inyawat Baltasar the Mir. Mir symbolized death.
sa aton. Iniyawat Gaspar de frankincense, sanang bango, as a symbol of deity when no God. Settles on out the field, you're on solid ground. Naya, the historian ni nambiyahian da ng salate, nambiyahian nandoan da Mary, mabugian Mary, ingganate niya naan Jesus. Lagi po nyo man numuno ni tawad din ang anak, kusbi. Study the end ni presentation da. At to the